परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इतनी प्यारी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा की हो, ये सीखनी हो। और मैं उधर आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो अभी बनाई आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया वाटर के बारे में। आप ये समंदर के बिल्कुल करीब आ गई हूँ, ताकि आप भी समंदर को करीब से इंजॉय कर सकें और मेरी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी सुन लें। मैं आपको, अगर कुछ लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं उनको बता दूँ, मैं डॉक्टर फातिमा रुबास हूँ और मैं आजकल यूके में होती हूँ। और मैंने एक इन्फॉर्मेटिव चैनल बनाया है लाइफ इन यूके, जिसमें मैंने सबको गाइड करना है। और आज मैं गाइड करने लगी हूँ कि आजकल जो है सितंबर इंटेक जो है वो बहुत अरूज पे है। तो स्टूडेंट जो है वो सितंबर इंटेक में आने वाले हैं, जैसे समंदर की लहरों की तरह। समंदर की लहरें जो किनारे के ऊपर तेज़ी से आ रही हैं, इसी तरह से सितंबर इंटेक में स्टूडेंट जो है वो बहुत तेज़ी से यूके आ रहे हैं। तो इन लहरों के बहाव की तरह स्टूडेंट भी तेज़ी से बहाव उनका यूके की तरफ है। लेकिन जब वो यूके आने लगे हैं तो उनको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आके उन्होंने यूके में क्या करना है। जब वो यूके में लैंड करेंगे, इस सरजमीन पे लैंड करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने जो है एक सिम ले लेनी है, लेब्रा की सिम ले लेनी है, ठीक है। ताकि आप जैसे यूके लंदन या हिथरो या ल्यूटन किसी भी एयरपोर्ट पर आप उतरें, उधर आप जो है आपके पास यहाँ की सिम हो, लेब्रा की सिम हो। और दूसरा ये कि ताकि आप जो है जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ रास्ते में आ जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट को अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है। बीआरपी कार्ड क्या होता है? बीआरपी कार्ड होता है बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होता है, ठीक है। और इसका कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, दूसरा अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर से कलेक्ट करते हैं उनको जो है कलेक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन विद इन 1 वीक आपको जो है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं उधर इतना टाइम नहीं लगता, वो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन उसमें एक ये होता है कि आप अपने रिस्क के ऊपर उसको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ से खो जाए, गुम हो जाए, तो फिर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना ही पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका बीआरपी दोबारा से आपको रीअरेंज करके दें। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये हो गया कि आपके आते ही जो है ना अपना जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है ना वो आपने अप्लाई कर देना है, क्योंकि एनआई आप अप्लाई करेंगे तो तभी जो है आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। 20 आवर्स की जॉब जो है स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और एनआई में जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो हर एक को एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। जैसे हम एक आईडी कार्ड की तरह का एक स्पेसिफिक नंबर हमारा होता है, हमारी फैमिली का होता है, इसी तरह नेशनल इंश्योरेंस नंबर हर बंदे का एक स्पेसिफिक होता है। उसी के थ्रू जो है आपको जो है वो आपके घर की अपॉइंटमेंट है वो कराने के लिए आपको वो नंबर अप्लाई करना होगा, जॉब के लिए वो अप्लाई करना होगा। और बहुत सारे काम जो है जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए भी वो चाहिए होगा आपको। तो तीसरा काम आपने ये कर लिया कि आपने एनआई अप्लाई कर लिया। और चौथा काम आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको अपनी फीसेस सबमिट करानी है, ठीक है। और आपने जॉब करनी है तो सैलरी भी आपको अकाउंट में आनी है। और जो है आपने घर लेना है यहाँ पे, तो घर के लिए भी जो है आपको अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैंक है, लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग आपको करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बैंकिंग में रिवोल्ट है और मोन्जो है, तो उनमें से किसी एक में आप जो है अपना अकाउंट बना लें, ताकि जो है आपको फ़ौरन आपकी जो है ना वो अगर सैलरी आपकी स्टार्ट हुई है तो सैलरी आपको मिल जाए। आपने कैश डिपॉजिट कराना है लैंडलॉर्ड को जो आपने घर लिया है उसके लिए, तो आपका आसानी से काम हो जाए। फिर आप आराम से बैठ के जो है किसी अच्छे से बैंक में, आप सारे अच्छे बैंक है, अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद ये है कि आपने पहले ही जो है, क्योंकि अपनी यहाँ पे फ्लाइट से पहले ही आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई होगी घर की, क्योंकि इस सितंबर इंटेक में क्या होता है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो रेजिडेंसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत बेटर बात है कि आप पाकिस्तान में बैठ के या अपने कंट्री में बैठ के ऑनलाइन ही एयरबीएन के थ्रू जो है अपनी आप अकोमोडेशन बुक कर लें। बेटर वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन को बुक करें, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल है, तो उधर आप बुक करें। बेशक वो आपको जो है एक्सपेंसिव भी लगेगी कि 500 पाउंड एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे आपको रहना है, आपको सर के ऊपर छत चाहिए, तो छत होनी ज़रूरी है ताकि आप हर तरह की टेंशन से आज़ाद हो जाओ। फिर 4-5 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपका जो भी होगा वो आप जैसे तैसे करके गुजार लो, फिर बाद में कोई अच्छी सी अकोमोडेशन देख लो और शेयरिंग बेसिस पे आप रह सकते हो।
پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, BRP بھی کلیکٹ کر لیا آپ نے, NI بھی اپلائی کر لیا آپ نے, اکوموڈیشن پہ بھی آپ چلے گئے. ہاں جی, پھر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے رجسٹر ہونا ہے, تاکہ آپ کو کوئی صحت سے, کیونکہ آپ اپنے کنٹری سے آئے ہو, وہاں کا وجہ کچھ اور ہے, یہاں کا کچھ اور ہے, تو صحت کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو فوراً سے پہلے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا دو. فارم ملتے ہیں, وہ فارم آپ سبمٹ کراؤ گے. ٹائر 2 ٹائر 4 کے فارم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فل کر کے ان کو سبمٹ کرانے ہوتے ہیں. آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے, اور اس کارڈ کے تھرو آپ کو آپ کا ڈاکٹر بھی اپوائنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ کام ہو گیا. اس کے بعد یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا, وہ ایک تو یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں, دوسرا پیسہ کمانے بھی آئے ہیں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ اچھی ہے, لیکن پر ڈے کا جو کرایہ ہے وہ 2.5 پاؤنڈ ہے ہمارے شہر میں, بیلفاسٹ میں. ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ فل ڈے کی ٹکٹ 4 پاؤنڈ کی لے سکتے ہیں. ویکلی جو کرایہ ہے وہ 16 پاؤنڈ بن جائے گا, اور منتھلی جو ہے آپ 50 پاؤنڈ کا کارڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں. لیکن 50 پاؤنڈ بھی جو ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ہیوی لگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کی کرنسیز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کی کرنسیز کے مقابلے میں بہت لو ہیں. پاکستان کی کرنسی آپ دیکھ لیں, پاکستان کے 350 روپیز ہے, اور UK کا 1 روپیز ہے. یہ سمجھیے 1 پاؤنڈ ہے, تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ لڑکے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سائیکل لے لو, آپ سائیکل پہ سفر کرو. لڑکیاں اکثر زیادہ تر پیدل سفر کرتی ہیں, ایک تو ان کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, واک بھی ہو جاتی ہے, دوسرا وہ پتلی بھی ہو جاتی ہیں, یا پورے ڈے کا ٹکٹ لے لیتی ہیں, اس ڈے کے ٹکٹ کے اوپر وہ سفر کرتی ہیں. تو آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اگر پیدل چل سکتے ہو تو آپ پیدل چل کے ادھر ادھر جا سکتے ہو. ویسے تو یونیورسٹیز کی بسیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ کام آپ نے ضرور کرنے, اور پھر اور آتے ہی آپ کے نا جاب تلاش کر لینی ہے, تاکہ آپ کا جو ہے نا روٹی ٹکر کا کام ہو سکے. بھائی آپ نے کھانا پینا بھی تو کرنا ہے. اب پاکستان سے کوئی آپ کو پیسے بھیجے گا اتنے زیادہ کہ کھانے پینے کے لیے؟ بے شک آپ پیسے لے کے آئے ہیں, لیکن آپ نے سیو بھی تو کرنے نا. آپ نے لینڈ لارڈ کو بھی تو کرایہ دینا ہے, آپ نے ایڈوانس بھی دینا ہے. تو ان سب کاموں کے لیے آپ کو جاب کے لیے فوراً اپلائی کر دینا ہے. کوئی غلطی نہیں کرنی کہ آپ 2-3 مہینے بعد جو ہے وہ جاب اپلائی کریں. ہمیں یہ سب ٹپس کسی نے بھی نہیں دی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ٹپس میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں, اور آپ کو آپ کا بھلا چاہتی ہوں. تو آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر لیا, اور جاب یہاں پہ طرح طرح کی ہوتی ہے. اگر لڑکے ہیں تو وہ ویئر ہاؤسز میں کام کر سکتے ہیں, لڑکیاں ہیں تو کسی ہوٹل میں کام کر سکتی ہیں, کسی ریسپشنسٹ کے طور پہ کام کر سکتی ہیں, ڈے کیئر کی ہوتی ہیں. بہت طرح طرح کی جابس ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا. تو اور یہاں پہ پر آور کے حساب سے جو ہے نا آپ کو پیمنٹ ملتی ہے. ویسے تو اس میں 20 آورس کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. لڑکوں کو میں گائڈ کروں گی کہ وہ جو ہے آتے ہی سیکورٹی کا لائسنس بنا لیں اور سیکورٹی کی جاب کر لیں. بیشک اب سیکورٹی کا لائسنس جو ہے اس میں بھی کافی سچویشن ہو گئی ہے, لیکن جو ہے اس پہ کافی اچھی سیلری ہے, اور نائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں. اور ویئر ہاؤسز کی جاب بھی کرنی پڑتی ہے, اس پہ آپ کو بٹن بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو دیارہ دیر میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جب آئیں تو ریئلسٹک ہو کے آئیں, بولڈ ہو کے آئیں, اور اپنے پیاروں کو جو ہے ایک اچھا سا اپنی خبریں دیا کریں, نہ کہ کوئی ایسی خبر دیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا, آج میرے ساتھ وہ ہو گیا. آپ پہلے سے ہی جب یوٹیوب کے اوپر سے سیکھ کے سب کچھ آئیں گے تو آپ بولڈ ہو کے آئیں گے, اور آپ کو یہاں پہ مسئلے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. اسی ویڈیو کے ساتھ جو ہے میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.